नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो भाषा और मो साहित्य चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम +2 सेकेंड ईयर कंपलसरी सब्जेक्ट एमआईएल ओडियार 30 टी एमसीक्यू टेस्ट करवा। आपण माने ठीक ठीक उत्तर मते कमेंट सेक्शन रे जणाई देबे एवं कार केते मार्क रहिला माने 30 रु किए केते मार्क आनिछंती मु आपण मानकु मध्य जणाई देबी। एबे डेरी न करके फटाफट आंसर मते कमेंट सेक्शन रे दे दियंतु। ताहले आरंभ करिबा। प्रश्न नंबर 1, सिंधु पारी साधवर स्मृतिपुत भूमि बोली काहाकू कुहा जायछि? सिंधु पारी साधवर स्मृतिपुत भूमि बोली काहाकू कुहा जायछि? कटक, संबलपुर, जयपुर, भुवनेश्वर। जलधर कृपारू केउठारे नवनीलिमा खेली बुलिबो बोली कुहा जायछि? पुणी थरे क्वेश्चन कहूची, जलधर कृपारू केउठारे नवनीलिमा खेली बुलिबो बोली कुहा जायछि? वनभूमि, मेघासन, शालीक्षेत्र, गंधमार्दन। भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि? भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि? लंकारे हरिशब्द परी, ढोल भितरे मूषा परी, बापाराण ढेंकीगिल परी, उषुना धान गजा परी। बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू बाहरी पड़ती? बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू बाहरी पड़ती? भड़ाटिया लोक, प्रतिद्वंदी, जनतार प्रतिनिधि, शासक। प्रश्न नंबर 5, आजिर शिक्षित भोटदाता माने भोट देबाकू कौन हुअंती? पुणी थरे प्रश्न कहूची, आजिर शिक्षित भोटदाता माने भोट देबाकू कौन हुअंती? उदासीन, तत्पर, सचेतन, अचेतन। प्रश्न नंबर 6, निरक्षरता पाई उन्नयन पछरे पड़िछि बोली जातिसंघ तांक केउ रिपोर्ट रे कहिसंती? पुणी थरे प्रश्न कहूची, निरक्षरता पाई उन्नयन पछरे पड़िछि बोली जातिसंघ तांक केउ रिपोर्ट रे कहिसंती? शिक्षा रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, योजना रिपोर्ट, विकासर रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा कमिशन अन्यान्य विषय अपेक्षा काहा प्रति विशेष दृष्टि देबाकू लेखक अनुरोध करिसंती? शिक्षा कमिशन अन्यान्य विषय अपेक्षा काहा प्रति विशेष दृष्टि देबाकू लेखक अनुरोध करिसंती? पठन पद्धति, शिक्षा पद्धति, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा पद्धति। प्रश्न नंबर 8, सत्य होइथिले सांघातिक नामरे उपाग्र लेखा केउ कागज रे प्रकाशित होइथिला? पुणी थरे प्रश्न कहि रखुची, सत्य होइथिले सांघातिक नामरे उपाग्र लेखा केउ कागज रे प्रकाशित होइथिला? समाज रे, कलिंग रे, प्रजातंत्र रे, संवाद रे। प्रश्न नंबर 9, दरबारी राजा माने प्रजा मानकू किपरि भयभीत कराउथिले? पुणी थरे प्रश्न कहि रखुची, दरबारी राजा माने प्रजा मानकू किपरि भयभीत कराउथिले? बेतमाड़ देई, कर आदाय करी, विदेशी बंधुक देखाई, बंदी करी। प्रश्न नंबर 10, आयु बढ़ीगले जीवन रे मायार प्रभाव किपरि हुए बोली कवि कहिसंती? आयु बढ़ीगले जीवन रे मायार प्रभाव किपरि हुए बोली कवि कहिसंती? छाया परी बढ़ी जाए,
ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ରହେ ନାହିଁ, ମାୟା କମିଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହି ରଖୁଛି, ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି, ନବ ପ୍ରଣୟିନୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି, ରାମାୟଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପୁଣି ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାବଣ, ସୀତା, ବାଲ୍ମୀକି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, କବି ମାନବ ଶିଶୁକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? କବି ମାନବ ଶିଶୁକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ, ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି? ମରୁଡ଼ିର ବିଭୀଷିକା, ବାତ୍ୟାର କରାଳ ତାଣ୍ଡବ, ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ ପୋଷଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, କାହାର ସାଧନା ଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହି ରଖୁଛି, କାହାର ସାଧନା ଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କୃଷର ସାଧନା, ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ସାଧନା, ଶିକ୍ଷାର ସାଧନା, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ସାଧନା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ବାବୁ ବଳରାମ କେବଳ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଉଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ବାବୁ ବଳରାମ କେବଳ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଉଥାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିହାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଲୁଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, କଲିକତାକୁ ଠିକ୍ କେଉଁ ଖଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହି ରଖୁଛି, କଲିକତାକୁ ଠିକ୍ କେଉଁ ଖଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ହରିଲୁଟ୍ ଖଣି, ଚୋରା ଖଣି, ତଣ୍ଟିକଟା ଖଣି, ଗଣ୍ଠିକଟା ଖଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଚାକରର ନାମ କ'ଣ? ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଚାକରର ନାମ କ'ଣ? ବିଦିଆ, ପଦିଆ, ଗୋବିନ୍ଦା, ମାଦିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20, କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହି ରଖୁଛି, କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ରବିବାର ଦିନ, ସୋମବାର ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଗୁରୁବାର ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ବୋଇଲେ କ'ଣ ବୁଝ?
पुणी थे प्रश्न कहूँ गंगा लाभ बोइले कौन बुझ व्रत पुण्य स्नान मृत्यु। प्रश्न नंबर 22 सान्ताणी विश्वासी पोइली किए सान्ताणी विश्वासी पोइली किए फूल कन्नी राधी पदी। प्रश्न नंबर 23 पटुआर अग्रणी किए थिले पटुआर अग्रणी किए थिले विजय अजय संजय अरुण। प्रश्न नंबर 24 राय बहादुर पढ़ुतिबा सनंदटी तांकु केउ साल रे प्रदत्त होइथिला। पुणी थे प्रश्न कही रखुचे राय बहादुर पढ़ुतिबा सनंदटी तांकु केउ साल रे प्रदत्त होइथिला। 1925 साल रे 1927 साल रे 1929 साल रे 1923 साल रे। राय बहादुर पुत्र बधूर नाम कौन थिला। पुणी थे प्रश्न कहूँ राय बहादुर पुत्र बधूर नाम कौन थिला। अपर्णा सुपर्णा सुकन्या ऋतुपर्णा। प्रश्न नंबर 26 किए कमल नयनर नीलोत्पल देवी आराधना करथिले। पुणी थे प्रश्न कहूँ किए कमल नयनर नीलोत्पल देवी आराधना करथिले। श्री कृष्ण श्री रामचंद्र श्री गोविंद श्री चैतन्य। प्रश्न नंबर 27 मनुष्यर जन्मगत दाबी बोली काहाकू कुहा जायछि। मनुष्यर जन्मगत दाबी बोली काहाकू कुहा जायछि। पवित्रता को महनीयता को स्वाधीनता को मानविकता को। प्रश्न नंबर 28 कच्छपटी कूल को उठी जाई केउथिरे विचरण करुथाए। शिशिर बिंदुरे घास फूलरे मृदु समीरणरे सबुज उपत्यकारे। हंस माने विश्वासघातक बोली किए कहिछि। पुणी थे प्रश्नटी कही रखुछि हंस माने विश्वासघातक बोली किए कहिछि। बतासी घरचटिया चिल्ल बक। प्रश्न नंबर 30 परीक्षा सफल बोली किए कहितिला। प्रश्न पुणी थे कही रखुछि परीक्षा सफल बोली किए कहितिला। संकट विकट कंभुग्रीव चित्रग्रीव। एतिकी थिला आपण मानकर 30टी एमसीक्यू रो टेस्ट। मोर विश्वास आपण माने ठीक ठीक उत्तर ही देबे। आउ डेरी न करिकी 30टी जाक प्रश्नर उत्तर मते कमेंट बॉक्स रे जणाई दियंतु। रहुछि धन्यवाद।